이제 우리가 간단하게 뒤에 부분을 좀 말씀드리고 넘어갈게요. 귀신을 추방할 때에는 공개적인 추방과 개별적인 추방이 있습니다. За чөтгөрийг хөөх үйлчлэл гэж байдаг. Тэгээд чөтгөрийг хөөхтөө ингээд ганцаарчлан хөөх, хөөхөндөө хөөх, мөн нээлттэйгээр нийт дунд нь хөөх гэж байдаг. 그 중에서 이제 개별적인 추방이라고 하는 것은 맨투맨으로. За тэгвэл яг энэ ганцаарчсан буюу хөөхөндөө чөтгөрийг хөөх гэдэг маань. 그리고 반대로 공개적 추방이라고 하는 것은 여러 사람들이 모인 곳에서 하는 것입니다. За тэгвэл нээлттэйгээр олон хүндээ чөтгөрийг хөөх гэдэг маань одоо ингээд нийт дунд нь хийх үйлчлэг хэлжээ. 그런가 하면 또 하나의 추방이 있는데요. За мөн өвсөж чөтгөрийг хөөх авдаг. 그거는 이제 원격적 추방이 있습니다. 뭐냐면 멀리서. За тэгээд мөн холоос орон зай одоо хамаарахгүйгээр холоос өөр газараас одоо тэнд байгаа хүн илүү хандаж сүнсэн дээр чөтгөрийг хөөх юм үйлчлэл байгаа. 그것은 뭐냐면 지금 우리 주위에 없어도 저 멀리 태평양 건너에 있어도 우리가 귀신을 추방할 수 있다는 거죠. Одоо бидний дунд байхгүй хамт байхгүй байгаа ч гэсэн чөтгөртэй зөндөлсөн хүн өөр газар оршижсэн ч гэсэн бид нэр эндээс залбираад хөөх боломжтой гэсэн. 그게 신기할 이유가 없는 것은 우리가 태평양 저 건너편에 있는 사람을 위해서 기도를 하면 기도가 응답이 되잖아요. Нэгсэндээ бид нар бүр тэртээ эсрэг талд байгаа хүний төлөө залбирахад бидний залбирал бэлддэг шүү дээ. 마찬가지로 우리는 지금 우리 주변에 없어도 멀리 있는 사람의 귀신을 쫓을 수 있는 거죠. 그래서 яг үүнтэй адилхан бидний хажууд байхгүй ч гэсэн хол байгаа хүний чөтгөрийг хөөх. 그리고 이제 한 가지 경계해야 될 것은 이 육감주의입니다. 육감주의 뭐라고 번역을 해야 될지 모르겠는데. За тэгвэл яг одоо энэ дээр болохоор махан биенээс нөлөөлөлтэй гэж байна. чөтгөрийг хөөх. 이 육감주의라고 하는 말은 너무 체험이나 현상만 너무 강조하는. Нэгсэндээ хүчтэй, бие махбодонд хүчтэй мэдрэгддэг, илэрдэг. 그러니까 귀신을 추방할 때 너무 어떤 현상만 나타나게 하려고 하는 것, 이것이 육감주의. Одоо жишээлбэл зарим хүмүүс ингээд энэ хүнээс муусаас хөөхтэй ямар нэгэн хэлбэр төрс үзэгдэл дотор муусаас харах гэдэг тийм бодлогыг. 진짜 중요한 건 귀신이 이제 거기에서 쫓겨나는 게 중요한 것이지 어떤 현상들이 나타나냐는 그다지 중요한 게 아니죠. Чөтгөрийг хөөх үйлчлэл болохоор тэр хүнд байгаа муус үсийг хөөхн чухал болохоос тэр чөтгөрд эзэмдүүлсэн хүн чөтгөрийг хөөж явах явцад ямар нэгэн дүр төрх гаргаал урлаарч янз янз үйлдэл хийдэг штеп. Мөн тэгэл тэр хэлбэр төрсөнд анхаарлаа хандуулах биш. 그래서 아마 제가 한 가지 예를 들겠습니다. За би нэг зүйлээр хэлье. 여러분들은 아마 그런 비디오나 그런 실제 현장을 보신 분들이 계실 거예요. Магадгүй та нар видео бичлэг ч юм уу эсвэл бодит байдал дээр ч юм уу тиймэрхүү зүйл үзсэн байна. 귀신을 쫓는다고 하면서 한 사람 한 사람씩 이렇게 일어선 채로 이렇게 기도를 해줍니다. За тэгэл чөтгөрийг хөөж ингэнгүүтээ нэг босоо байдалтай нэг хүний бүгд тийм үү? 그리고 눈을 바라보면서 그에게 귀신에게 말을 걸죠. За тэгэл нүдийг ингэж харж байгаа чөтгөрт ингэж хэлдэг, тушаадаг. 그리고서 결국에 그 사람이 쓰러져야 귀신이 떠나간다고 말합니다. За тэгэл тэр хүн унан гот унчихсан юм чинь чөтгөр нь бичлээ гэж хэлдэг чинь. 여기에는 중대한 어떤 잘못이 거기에 숨어 있을 수 있어요. За энд магадгүй маш том буруу асуудал энэ нуугдчихж магадгүй.
그런 식으로 귀신을 쫓는 사람들은 언제나 사람을 세워놓고 또 쓰러뜨리려고 하고. За тэгвэл яг ийм ойлголттой хүмүүс, ийм ойлголтыг авсан хүмүүс은 хүнийг муу сүнсийг хөөхтэй заавал босоо байдалд нь залбираад заавал унахыг зорилго болсон. 그러다 보니 사람들은 생각하기를 쓰러져야 귀신이 떠나가는 거구나. Тэгвэл нөгөө залбирлаж байгаа хүмүүс дотор итгэгч нар дотор юу гэж бодох вэ? Унжээж би ч төрөөс цэвэрлэгдэх нэ гэсэн ойлголт авсан. 여러분들도 그런 비디오나 그런 현장들을 보신 적이 있죠? Магадгүй та нар тийм бичлэг ч юм уу, тийм бодитоор тийм байдалд авчирч ирсэн үү? Авч ирсэн үү? Авч ирсэн. 저의 이 말은 그 쓰러지는 것이 무조건 잘못된다는 말은 아니에요. За би юу ч хэлэх чинь бол яг унах нь бол ерөөсөө тэр чигээр буруу юм аа гэж хэлээгүй. 그런데 쓰러지는 것에 자꾸 강조를 하다 보면 그 쓰러지는 현상이 자꾸 일어난다. Нэг өсөндөө тэр унах нь бол буруу биш. Гэхдээ заавал ундаг дээр тэр унж байгаа үзэгдэл дээр өөрөө гол төв анхаарлаа хандуулчаад унах гэдэг хүмүүс өнөг унах гэдэг болж байна. 문제는 쓰러지긴 잘 쓰러졌는데 귀신은 안 떠나갈 수도 있다는 거예요. Энэ асуудал нь юу вэ гэхээр унах нь унж болно. Гэхдээ унсан ч гэсэн энэ хүн чөтгөр зайлшгүй байж байна. 그러면 귀신이 떠나가는 게 중요한 겁니까? 쓰러지는 게 중요한 겁니까? Тэгвэл одоо асуу унах нь чухал уу, чөтгөр зайлшгүй чухал. 근데 가끔 엉터리 부흥사들이 쓰러지는 데만 계속 Тэгвэл яг үүндээ зарим үед бол үйлчлэл хийж байгаа хүмүүс унахад анхаарлаа хандуулаад унах гал ингээл. 앞에 사람이 쓰러지니까 뒷 사람도 또 쓰러져. Хүмүүс унангууд нөгөө итгэгч нарын ч гэсэн ардлын хүмүүс ингээд батуутаар унаа. 줄줄이 쓰러지고 만약에 안 쓰러지면 자기 신앙이 잘못됐다고 죄책감을 느낀다. Тэгээд олон хүмүүс уртаас ахвал унаад ардаас ахвал унаад гэдэг би унахгүй яана болохгүй би итгэлгүй юм биш тэгээд өөрөө итгэл төрөлт эргэлзэж хэлдэг. буруу зүрх байдаг. 그래서 어떤 사람은 그렇게 말하더라고요. 아무래도 안 쓰러지면 안 될 것 같아서 나도 쓰러졌다. Тэгээд зарим нь бүр ингэж байна. Яа наа унахгүй бол одоо болохгүй байна гэснээр гэж бодоод би өөрөө зөвхөн онцсон штэ. Ингэдэг хүн юм байна. Бэтсэн. Чэстэ байгаа би сонсчихсан юм. Энэ яа нам дээр зүгээр л муур сүнс яа дээр хүрхийн тулд зөвшөөрөл авдаг те Бухнаас. Гэтэл одоо саний ярьсан дээр аваад үзэх яахаараа ямар тохиолдол яаж яваад тэр хүн рүү муур сүнс орчдөг юм. 그 성경에 욥에서 보면요, 악한 영이 그 욥을 유혹하기 위해서 하나님께서 허락받잖아요. 그러면 왜 어떻게 이 선도들에게 사람에게 악한 영이 들어갔습니까? 이것도 하나님께서 허락하셨는지 그렇게 네. 이 세계관을 가지시면 돼요. 이해가 됩니다. 자, 밑으로 이 ертөнцийн сайн мэдээ төвтэй ертөнцийг одоо баталж штэ. 하나님 결국엔 하나님이 허락하셨기 때문에 귀신이 활동을 하는 것이다. За, энийг ингээ харах юм бол бид нар Бурхны оршихуй дотор байж байгаа Бурхан зөвшөөрсөн учраас чөтгөр миний дотор үйлдэл хийж байна. 그럼 하나님이 왜 허락을 하셨는가? Тэгвэл Бурхан яагаад зөвшөөрсөн юм бол? 그것은 우리가 귀신에게 문을 열어놨기 때문이다. За, тэгвэл бид нар нэгэсэндээ нөгөө түрүү хэлчихсэн шүү дээ. Чөтгөр миний сул талыг мэдчихэж байгаа. 결국 귀신에게 영향받을 조건을 내가 만들어 놓았기 때문이다. Нэгэсэндээ би чөтгөрийн нөлөөнд орох, нэгэсэндээ чөтгөрийн нөлөөг зөвшөөрөх тэр болцлыг би өгсөн гэсэн. 욥의 경우를 말씀하셨는데요. 욥оос сагшаалаа тийм ээ. 욥은 그럼 어떤 허점을 귀신에게 열어놨을까? Тэгвэл 욥оос өөрийнхөө ямар зүйлийг чөтгөр тавьчихсан бэ? 뭘까요? Юу юм? Юу ч тавьж өгөх шүү дээ. 가정.
애들 술 먹고 잘 놀고 포기했기 때문에 가정 아니, Гэхдээ зүгээр 야구 너무 욥은 좋은 아주 사람. 의로운 사람이라고 했어요. Яваг маш зөв хүн гэж хэлж байна. Зөв хүн гэж. 그런데 뭐가 Тэгээд юу 무엇이 귀신들에게 허점이 되었을까요? яа тэгвэл юу нь тэр чөтгөрөөд орж ийн үйлдэлээ хийх 그래서 ороогүй зүгээр л гаднаас нь нөлөөсөн. 그래서 하나님이 결국에는 마귀에게 허락을 한 이유가 뭘까요? тэгвэл бурхан тэр яа чөтгөрийг чөтгөрөө чи ингээд яваг оролдороо гэж зөвшөөрч байгаа шалтгаан нь Шалтгаан нь болохоор тэр Йов номон дээр Бурханы оршихуд тэр сатан ирэнгүүтээ зөв шудраг энэ дэлхий дээр зөв шудраг Йовыг харснаа өгөнгүүт нь та эвэснээс болоод гүнгүүт нь тэгвэл би шалгаад үзье гэд энэс болж одоо энэ асуудал үүсэж байгаа байхгүй. 이거는 여기 믿음을 테스트하기 위해서 하나님께서 허락하십니다. 야, 진짜. 하나님의 시 사단이 하시는데. God's believing in Yah, but He is 여러분들이 욥기 전체를 보면은 그 앞부분과 뒷부분의 흐름이 많이 변화되는 걸 볼 수가 있어요. За та нар яваг ингээд бүхэлд нь ингээ харах юм бол эхний хэсэг болон сүүлийн хэсэг хоёр маш их том өөрчлөлт гарч байгааг харна тийм харж байна. 처음 부분에는 욥이 굉장히 의롭고 하나님 앞에 아주 정직한 사람이라는 것이 Эхний хэсэгт нь болохоор яг бол зөв баян амьдрал нь дутгамгүй зөв шудраг гэх мунгаар ингээд төсөлсөн байгаа. 그런데 욥이 큰 시련을 만나고 그다음에 욥의 세 친구들로부터 공격을 당하고 난 후 Гэтэл явгын дээр гашуудад зовлон тучраад найзууд нь эргэн тойрны хүмүүс нь ингээд дарамт дайралт цохилт чичлэлтэнд орж байна. 그때 하나님의 음성이 욥에게 들립니다. Харин тэр үед Бурхны дуу галаа явд өгдөж. 그때 하나님이 욥에게 네가 이런 걸 할 수 있니? 네가 하늘을 만들었니? 하면서 욥의 그 무능함을 질책합니다. За нэг ясандаа яг тэр үед Бурхнаас өгч байгаа дуу галаа нь юу гэж хэлсэн. Хөөе чи тэнгэрийг хийж чадах уу? Чи газрыг бүтээж чадах уу? Хэн Бурхан зөвлөх үү гэж одоо ингээд нэг ярьдаг шүү дээ. ийм байдлыг харах. 그때 욥은 드디어 하나님 앞에 손을 바짝 들고 하나님 나는 아무것도 아닙니다. 하나님만이 모든 것입니다. 고백하게 돼요. Харин яг энэ үед яг юу ч хэлэхгүй хоёр гараа би юу ч хийж чадахгүй. Бурхан минь би хинч бишээ гэдэг яг өөрөө итгэлийнхаа хүчлийг үзчихэж байна. 그렇기 때문에 이 하나님이 마귀에게 욥을 시험하라고 허락하신 이유가 바로 이건데요. За тэгвэл яг эндээс харах юм бол муу сонсон зөвшөөрсөн Явыг ингээд сориогоо гэж зөвшөөрсөн шалтгаан нь ерөөсөө энэ багхгүй. 하나님의 큰 시각에서 볼 때 하나님은 욥에게 시련을 주셔서 욥이 나중에 하나님 앞에 두 손을 바짝 들게 하고 자기가 의인이 아니라는 걸 고백하게 합니다. Нэг ёсондоо Бурханы дээрээс харж байгаа Явруу хандж байгаа хандлага нь Бурхан эндээс бүх зүйлсийг сайнарч өгсөн, муугарч өгсөн тэр үед Яв ганцхан Бурхан минь би таньгүй бол хинч бишээ гэдгийг илэрхийлж авч байгаа. сайн байхдаа ч тэр муу байхдаа ч тэр. 그런데 그때 이 귀신이 욥에게 파고 들어갈 수 있었던 욥의 허점이 있었습니다. За харин яг энэ үед чөтгөр болох муу сүнс Яв руу нэвтэрж орох нөлөөлж чадах нэг эсвэл 나중에 욥의 고백을 들어보면 알 수 있어요. тэр сүлд нь Явын яг итгэлийн үнний үчлийг сонсох юм бол байдаг. 그는 뭐라고 고백하냐면 내가 두려워하던 것이 나에게 임했습니다. 그렇게 고백해요. Тэгээд тэр нь юу гэж хэлж яддаг вэ гэхээр хамгийн сүлд эцэстний хэлдэг үг нь миний айжсэн зүйл надтай би боллоо. 욥이 그러면 뭘 두려워하고 있었을까요? Тэгвэл Яв юунаас айжсэн байх юм уу? хас содхоос Нөгөө хүүхдүүд алдаад хинжиж болоо. Хүүхдүүд нь ингээд хүч мөхөхгүй болно шүү дээ. 하나님께서 물어주는 거. 뭐라는 거? 이쪽은 내가 가져오면 이쪽 들어봐. 접수. 그래요. 욥이 자기는 의롭다고 하고 하나님을 잘 믿는다고 했지만 Яв нэгсэн Бурхны өмнө зөвхт нэгэн байсан, шудраг нэгэн байсан гэжсэн боловч 욥이 두려워하던 것은
혹시라도 하나님이 이 가정을 행복을 혹시 뺏어가지 않을까. Яавын айдаг зүйл юу гэсэн хэрэг магадгүй надад өгсөн энэ гэр бүл, надад өгсөн энэ бүх зүйл бурхан өгсөн ч авч. 하나님 주신 이 재산들이 혹시 없어지지 않을까. Бурханы өгсөн энэ эд баялаг магадгүй алга болчих юм. 혹시 선물로 주신 이 자녀들이 혹시 잘못되지 않을까. Нөгөө бэлгэнд өгсөн үр хүүхдүүд нь ямар нэг алга тутагдлага гаргачих юм. алдчих юм. 이러한 두려움을 갖고 있었습니다. Нэгсэн ийм айдас дотор явсан. 이것은 결국 자기 의를 의지하는 것이지 하나님의 사랑을 고백하는 건 아닙니다. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрөө нөгөө нэг зөвхт байдлыг тооцоолж байгаа боловч өөртөө итгэсэн итгэл бурхан итгэл эргэлзээтэй байсан гэсэн. 욥은 비로소 이 극심한 시련 후에 하나님을 전적으로 의지하는 사람이 된 거예요. Харин нэг ясандаа яг энэ нөхцөл байдал дотор орсноор эцэст яг бурхан бүх найдвараа тавьж чаддаг, эргэлзээгүй итгэж чаддаг гэж чадсан. 그것이 하나님의 커다란 우리에게 시련을 주시기도 하는 그 큰 목적입니다. Тэгвэл бурхан биднэрт өөртөө ингэж найдах энэ том гайхамшигтай нэгүслийг мэдүүлэхийн тулд өгөгдсөн зөвшөөрөл. 여러분 고린도 후서 1장 2-р Коринт номын 1 9절과 10절을 한번 읽어보시죠. 1-9-ыг хамтдаа уншаад үзье. 한번 찾아서 1-9-10. 고린도 후서 1장 9절 10절 거기에 없습니다. 2-р Коринт 고린도 후서 1장 9절 10절 다 같이 한번 찾아주세요. 하나를 넘는 거. 자, 있으죠? 자, 비디오스터 보셨습니까? 자, 이 비디오스터 보스 바이런 무스테이 안되죠? 벌써 내시는 비디오스터 오케이 약다가사 Typically, actually compares ours and Mughal are typically package out the three to use never doesn't that. 심지어 사도 바울이라 할지라도 хичнээн мундаг итгэж одоо тийм Паул байсан ч гэсэн бич Паул ч гэсэн 큰 시련을 하나님으로부터 받았어요. маш тийм бас өвдөлтийг бурхнаас авсан байна. 이게 얼마나 큰 시련이냐면 마음의 사형 선고를 받는 거예요. Нэгэснээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр зүрх сэтгэлд нь орж ирсэн өвдөлт байсан байна. 더 이상 살아갈 소망까지도 없어졌어요. Нэгэснээр дахиад өшөө илүү амьдрий гэсэн хүсэл мөрөөдөл байх болсон байна. 그런데 그 다음 10절에 보니까 이는 because 왜냐하면 이라고 되어 За 있죠. тэгээ 10 дугаар бүлгийг ишдэг гарах юм бол яагаад энэ нь гэж гарсан бэ? 그 이유가 뭐라고 그랬습니까? Тэр нь юу гэсэн бэ нөө? Шалтгаан нь юу гэсэн бэ нөө? 10절 다 같이 10 дугаар ишлэгийг дахиад уншаад өгнө үү? 자, 이거는 뭐라 My question was and verse 9절 이겼어요. 죄송해요 8절과 9절 난 이스라엘 군사를 그래서 9절에 보니까 그 이유가 나오죠. За тэгээд 8-9-ыг харахад тэд шалтгаан нь байна гэж байна. 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. Нэгэсэндээ бид өөрсөндөө найдах биш харин ухагсыг амьддаг бурханд найдах гэсэн. my question was not the Satan attacking and touching, giving sickness. My question was they were possessed. Possessed means just there is a parable in New Testament. The term there is the legion of the possessed one. What kind of people is the possessed and accept and go in? Okay. Before I answer to you, 먼저 말씀드릴 것은 하나님이 이렇게 바울에게도 큰 시험을 겪게 하신 것은 자기를 의지하지 말고 하나님만 의지하게 하신 거예요.
За тэгвэл Илч Паулд өнөөдөр яг энэ ишлэлийг уншсан бол маш их тэр сэтгэлд нь хүсэл найдар байхгүй ийм аюул туулгарсан юм хэрэг чи өөртөө итгэе. Харин үхэгчдээс амьдралд бурханд найдаж. 자, 그러면 이제 답변 За 드릴게요. тэгвэл бурханы асуултанд хариулъя. 그 거라사 지방의 귀신 들린 자, 귀신이 완전히 사로잡힌 거거든요. За чөтгөрт эзэмдүүлсэн грас нутагт амьдардаг чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүний тухай гарч байгаа тийм үү? 그것을 그런 상태를 우리는 귀신 들림이라고 말해요. За энийг яг чөтгөрт эзэмдүүлэх гэж хэлдэг. 그런 상태에서는 이성적인 판단이나 결정 같은 것이 불가능하죠. Яг энэ чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүмүүс өөрөө хүнийхээ хувьд шийдвэр гаргах өөрийгөө удирдах юм байхгүй. 네, 그런 경우는 그다지 일반적이지 않고 그보다는 귀신의 영향을 받는 경우는 아주 일반적이죠. Тэгэхээр энэ нь болохоор энгийн биш тийм үү? Сонин гажид гэж гарцаа солиод юм шиг. Харин чөтгөрийн нөлөөнд автсан хүн гэдэг бол хүнтэй адилхан энгийн байж харагдана гаднаас. 그러니까 욥이 겪었던 그 사단의 공격도 역시 귀신의 영향이지 귀신 들림이라고 할 수는 없어요. За тэгвэл Явын энэ бас өвдөл зовсон юу вэ гэхээр чөтгөрт зөвшөөрсөн гэж байгаа болоод энэ нь чөтгөрт эзэмдүүлэх биш чөтгөрийн нөлөөнд автсан. 자, 그래서 아까 육감주의에 대한 얘기를 결론. За тэгвэл түрүүнийх хичээлээ гэдэг сэдвүүгээ 그러므로 우리가 그 귀신을 추방하는 사역은 우리 예수님께서 우리에게 명령하신 것인데요. За тэгвэл чөтгөрийг хөөх аргыг бас бид нар 2-3 янз гэж үзсэн боловч энэ үйлчлэл бол ерөөсөө Есүс биднэрт тушаасан байна. 우리는 그 방법에 있어서는 하나님이 인도하시는 방법을 따라야 되죠. Харин аргын хувьд болохоор бид нар Бурхны өдөрдмжийг дагна гэж үзсэн юм уу? 반드시 세워놓고 그 사람이 쓰러져야만 되는 건 아닙니다. Заавал зогсоож байгаа тэр хүний заавал унгаана гэсэн энэ арга бол биш. 쓰러지지 않고도 어떤 현상이 나타나지 않고도 얼마든지 귀신들이 추방됩니다. Нэгэсэндээ тэр хүний босгохгүй суугаа байдалтай байж болно. Мөн тэр хүн ямар нэгэн хөөгдөж ингээд илүүдтэй тийм гаж хэлбэр дүрс үзүүлэхгүй байсан ч хөөгдсөн байж байна. 자, 그리고 모든 질병을 치유하기 위해서 반드시 귀신 쫓는 기도를 해야 되는 것도 아닙니다. Тэгээ мөн өвчнийг илгээхийн төлөө бас заавал өвчин илгээх залбирлыг болгоно заавал чөтгөр өгөх хэрэггүй. 저의 얘기를 잠깐 하고 이제 다음 주제로 넘어가겠습니다. За нэг бас өөрөөр хэлбэл хуваалцъя. 어제 제 몸이 하루 종일 좀 차가웠던 것 같아요. За өчигдөр миний бие ингээд бүтэн өдөржин байж байгаа юм хүүтэн байсан. 아마 난방이 아까 아침에 처음에 잘 안 되고 그랬었죠. За өглөөдөр жаргалангууд хүүтэн энэ усгээ сайн болохгүй ч юм уу те. 그런데다 또 여러분들 앞에 첫 인상을 좀 잘 보이기 위해서 빨간 난방을 입고 왔었어요. Тэгээ та нарт бас анхны төр төрөхөөс гой төр төрхүүлдэг гэдэг бас 본당계 무슨 글쓴지 기억나 비에버스. 근데 그게 좀 면으로 된 거라 그렇게 따뜻한 건 아니었어요. Тэгээ ингээд баав яг ингээд бит наасан зүйтэй биш байсан. 그런데도 하루 종일 그것만 입고 폼 잡고서 강의를 했죠. Тэгээд бас өчигдөр өдөржингөө яг үнэ ихэд та нарын өмнөд өөртөө аягүй тийм хэцүү төвтэй байдалтай. 근데 집에 가서 굉장히 고생을 했어요. Гэхдээ гэртээ хараад маш их цоож эхэлсэн. 밤에도 잠자는데 굉장히 어려움이 있었어요. Шөнө унтах гэсэн чинь бас чадаагүй, унтаж чадаа, сайхан унтаж чадаагүй. 근데 오늘 아침에 이제 일어났는데 몸이 좋지가 않아요. Гэтэл өглөө босоод ирсэн би нэг тийм гоё биш байсан, сайхан биш. 그래서 잠깐 하나님 앞에 기도를 했습니다. Бурхны өмнө залбирсан. 저는 귀신 쫓는 기도를 하진 않았어요. Мэдээж би өөртөө чөтгөр өгөх залбирал хийгээгүй. 그런데 간단하게
치유의 기도를 했습니다. А гэхдээ би товчхон бөгөөд эдгэрлийн залбирал хийсэн байна. 저는 이렇게 기도했죠. За би ингэж залбирсан. 배가 아팠기 때문에 배에다 손을 얹고 За гэж зүвчээс учраас гизэн дээр гараад тавиад 지금 이번 주간 내가 아픈 것은 하나님 원치 않는다. энэ талаар би одоо энэ 7 хоногийн турш өвдөх нь бурхны хүсэл биш ээ. 그러므로 예수의 이름으로 나아라. Тэгээ Есүсийн нэрээр эдгэр. 이렇게 딱 한 번 기도했습니다. Тэгээ би тэгээд нэг залбирсан. 그리고 기도가 이루어진 줄로 믿었습니다. Тэгээд энэ залбирал мэдээж бидний итгэж итгэсэн. 그랬더니 몸이 좋아졌습니다. Гэтэл би хөвгөлцсөн. 만약에 제가 꼭 귀신 쫓는 기도를 한다면 아마 그렇게 기도했어야 되겠죠. За магадгүй би ингэж чөтгөрхөө залбирал хийсэн бол яахсан бэ? 이 더러운 귀신아 왜 내 몸에 들어와서 이렇게 나를 괴롭히느냐? За ингэж хэлэхээс муу сүнсээ чи миний гизэн дотор яг намайг зовоогоод байна. 너 나갈래 안 나갈래? Чи гарахгүй юу? 근데 저는 그런 기도를 할 필요가 없었어요. Харин ингэж залбирах байхгүй. 저는 하나님의 이 큰 사랑을 생각하면 됩니다. Яг л би бурхны гэр агуу хайрыг л бодчихвол болно. 하나님의 그 섭리 안에서 나는 감사의 기도를 하면 되는 거예요. Нэгсэндээ бурхны энэ оршихуй дотор би байгаа учраас талархлын залбирал байна. 할렐루야. 아멘.